There must be no vital excitement in your seeking or your aspiration towards the mother. साधना रे श्रीमांकार को अग्रसर हला बेले तुमर अन्वेषण रे अथवा आश्रय रे कौन सी प्राणी को उत्तेजना रहिबा उचित नुहे। ये होची परम प्रभु श्री अरविंदंकर बाणी। Grace is equally for all, but it is received according to the sincerity of each one. It does not depend on outward circumstances, but on a sincere aspiration and openness. कृपा समस्त समान भाव थाए, किंतु प्रत्येक आंतरिकता अनुसार जड़े यह ग्रहण करते। यह बाह्य परिस्थिति उपर निर्भर करे नहीं, बरम एक आंतरिक आश्रुहा और उन्मिलन उपर निर्भर करे। परमा भागवतजननी श्रीमांकर हेउछि वाणी। प्रभु और मांकर एई दुईटी वाणीर पठन सहित प्रभु और मांक चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंत आमे किछि क्षण निरवरे ध्यानस्थ हबा मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमय सावित्री आवृत्ति पृष्ठ संख्या रही 512। आज मंत्रमय सावित्री को आवृत्ति करबा पई चलंतु आमे इटामाटी नयागढ़ आमर कविता अपना अनुरोध करवा। अपा आपण मंत्रमय सावित्री आवृत्ति करंतु। आमे समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करू। समस्ते साइलेंस हवा। सावित्री देवो दीपू कपियोगो Canto 4, the triple soul's force. The sun and moon are lights upon my path. Air was invented for my lungs to breathe, conditioned as a wide and wondless space for my winged chariots wheels to cleave a road. The sea was made for me to swim and sail, and bear my golden commerce on its back. It laughs cloven by my pleasure greeting keel. I laugh at its black stare of fate and death. The earth is my floor, the sky my living roof. The earth is my floor, the sky my living roof. All was prepared through many a silent age. God made experiment with animal cells. Then only when all was ready, I was born. I was born weak and small and ignorant. I was born weak and small and ignorant, a helpless creature in a difficult world, a helpless creature in a difficult world, traveling through my brief years with death at my side. I have grown greater than nature, wiser than God. I have grown greater than nature, wiser than God. I have made real what she never dreamed. I have seized her powers and harnessed for my work. I have saved her metals and new metals made. I will make glass and raiment out of milk, make iron velvet, water unbreakable stone, like God in his astuce of artist skill, mold from one primal plasma protein forms in single nature's multitudinous lives. All that imaginations can conceive, in mind intangible, remold anew, in matters plastic, solid and concrete. No magic can surpass my magic skill. No magic can surpass my magic skill. There is no miracle I shall not achieve. There is no miracle I shall not achieve.
What God imperfect left, I will complete. Out of a tangled mind and half-made soul, His sin and error I will eliminate. His sin and error I will eliminate. What He invented not, I shall invent. What He invented not, I shall invent. He was the first creator, I am the last. He was the first creator, I am the last. I have found the atoms from which He built the worlds, the first tremendous cosmic energy. Mission shall live to slay my enemy kin. Mission shall live to slay my enemy kin. Expand a nation or abolish a race. Death's silence live where there was laughter and joy. Death's silence live where there was laughter and joy. धन्यवाद आपा आम एतल जाए मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित निरबित ध्यान करते आज परवर्ती कार्यक्रम माँ और प्रभु चरण कमल भक्तिपूत वंदना निवेदन करवा आज कार्यक्रम वंदना निवेदन करने चलते आम केउझरु आमर अति प्रिय भावी प्रिय आपा अनुरोध करवा अपा आपण गोटे वंदना माँ और प्रभु चरण कमल प्रदान करंतु। तसुरारे बंधा जीवन तुमर प्राण मुत स्पंदन सप्त सुरारे बंधा जीवन तुमर प्राण मुत स्पंदन तो दिव्य कृपा रही भारी तो नाम धरी जीवे मुतारी तू हेले सागर मुहे जिनती तो सविसे पाई शांति सप्त सुरारे बंधा जीवन तुमर प्राण मुत स्पंदन दुख चंत्रणा सिखाई देला तू परमा मुतर पिला पणत कनेर छाई मिलिला तो कोଳରେ मोर त्राही मिलिला पणत कनेर छाई मिलिला तो कोଳରେ मोर त्राही मिलिला पृथ्वी को मां करिछु सृष्टि मुहेले शरीर तुमर त्रास्ती सप्त सुरारे बंधा जीवन तुमर प्राण मुत स्पंदन मुत स्पंदन आसक्ति पछरे धाई बनाही तोते छड़ी मु जीवी बकाही संसार दुख ने तू काढ़ी तो नामे फुटी ये फूल कढ़ी संसार दुख ने तू काढ़ी तो नामे फुटी ये फूल कढ़ी जीवन मरण तो हाथरे आसुहार हो तो पाखरे
सप्त सुरे बंधा जीवन तुमर प्राण मुत स्पंदन तुमर प्राण मुत स्पंदन तो दिव्य कृपा रही भरी तो नाम धरी जीवी मुतरी तू हेले सागर मुहे विनती तो समिसी पाई शांति सप्त सुरे बंधा जीवन तुमर प्राण मुत स्पंदन मुत स्पंदन। माँ वंदे मातरम। प्रणाम। धन्यवाद अपा। बहुत बहुत हृदय से प्रार्थना के आप प्रदान कले मां चरण कमल एते सुंदर हृदय से प्रार्थना आप निवेदन कले। आम जीवन टी सात सुर बंधा सात सुर कथा आम समस्ते जानते सेवेन कॉर्ड्स ऑफ द बीइंग कथा आमर श्री अरविंद लाइफ डिवाइन रे लिखिछन सावित्री भी से कथा कहछन सचित आनंदर कथा कहछन ऊपर निम्न जगतर कथा कहछन जड़ प्राण शरीर जड़ प्राण मन एवं मोहस कथा माँ एक कथा सुंदर भाव ध्यान प्रार्थना प्रभु आड़े अंगुल निर्देश करी से कथा प्रार्थना छल से कहम समस्त शिखे बुझे बापा हृदय से प्रार्थना बहुत बहुत आज समस्त हृदय को आलोकित करी। धन्यवाद बापा आप सब आसुता ये हृदय से प्रार्थना माँ प्रभु चरण कमल निवेदन करूँ आम समस्त को प्रभु माँ दिव्य पद कमल आड़ को आमको आकर्षण उठातु एवं रूपांतर कार्य आमर ब्रती हूँ। परवर्ती कार्यक्रम सुंदर विषयटी आज गोटे स्वतंत्र पाठचक्र आज दिवस रखीचे प्रति रविवार दिन निश्चित रूपे ऑनलाइन श्री अरविंद एसोसिएशन पाठचक्र एक अक्ति रहे जहाँकि गोटे विशेष गुरुत्व वहन करी से दिन पाठचक्र को अनुष्ठित करा जाय थाए। सप्ताह 7 दिन सोम मंगलवार सिंथेसिस ऑफ योग दी सिंथेसिस ऑफ योग सम्मान बुधवार दिन आमर मातृ संहिता जाको माँ पुस्तक आलोचना भी होची एवं गुरुवार दिन CWC 32 दी मदर विथ लेटेस्ट एंड दी मदर प्रभुंकर से दिव्य ग्रंथ एवं मंत्रमयी सावित्री शुक्रवार शनिवार रविवार दिन टी केवल आमर विषय भित्तिक रही थाए कौन गोटे विषय को नहीं सुंदर विषयटी नहीं करी आलोचना करा जाय थाए। आज विषयटी गोटे सुंदर विषय ये समस्त दिव्य सृष्टि सर्जना जहाँ भी होउची केवल तांकरी इंगित होउची तेणु जहाँ भी होउची सब आमरी मंगल पाई। आज विषय वस्तुटी है सबरी मंगल पाई अछंती मंगलमयी से जे दिव्य नियंता परमा भागो जननी आद्या अद्वितीय पराशक्ति माँ से ही ये दिव्य सृष्टि को रचना करिसेंती एवं प्रत्येक कार्य तांकर हस्त रही व्यतिरिक किसी भी घटेनी तेणु सबु कार्य ही केवल ये संसार मंगल पाई प्रत्येक सत्तार मंगल पाई। तेणु आज विषयटी होची सबरी मंगल पाई अछंती मंगलमयी यही विषयटी उपर आलोचना करबा पई चलंतु आमे अनुरोध करबा आमर प्रिय भाई बड़बिल केउझर रु शरत भाई को अनुरोध करबा भाई आलोचना को आगे नियंतु। शरत भाई बड़बिल केउझर भाई विषयटी खूब सुंदर सावलील एवं महिमा मंडित मन हुए। से मंगलमयी से समस्तंकर मंगल चाहती सबुरी मंगल पाई अछंती मंगलमयी
से सबुबले तांको वरद हस्तर आशीर्वाद करने पाई, करुणा वर्षा करने पाई, से मंगलमयी दिव्य जननी एई तांकर सुंदर सृष्टि को सुंदर भावरे श्रृंखलित भावरे परिचालना करने पाई से आम समक्षरे सबुबले उपस्थित अछंती। आम अजाणतरे आम जानतरे सबुबले आम पछे पछे छाई भली सदृश से आमको अनुसरण करुथांती एवं जंत्रीटीए होई आमको परिचालना करिवारे साहाय्य करुथांती। किंतु प्रश्न उठे, आमे से मंगलमयी को कहीं आमर मंगल कामना करने पाई आमे प्रार्थना करू। प्रश्न उठे जे आमर एमिति कौन असुविधा अच्छी, दुख अच्छी, विषाद अच्छी, आमर जीवन बंचिबारे अभाव असुविधा परिलक्षित होउची, झुंटी पड़ुचु कि आउ कष्ट जंत्रणा आसुची जे से आमको साहाय्य करिवे। आमे कौन निजे सक्षम नहु निज जीवन को बंचिबा पाई एवं परिचालना करने पाई। तेबे जेतेबेले मनीष यही दुख जंत्रणा विषाद भितर बुड़ी जाए, ता पाखरे एमिति बहु उपादेयता रो प्रार्थना सकलता हृदय उंकी मारे जे मु असहाय हो गली, मु कौन सी मते कुटाक्षय को आश्रय कला भली केते जंत्रणा जर्जरित जीवन को नहीं बंची। तेबे एई कथा चिंता कले आसे जे सुंदर सृष्टि रे जने आमे जो प्रार्थनाटी बोलुचु ताकू मने पकेले आमे जानी परिबा से मंगलमयींकर इच्छा कौन। तो मनीष ताकू बुझी पारे ना। कि सुंदर आहा कि आनंदमय ए विशाल संसार, धन्य महाप्रभु महिमा तुमर अटे अनंत अपार। तेबे ये सुंदर पृथ्वी, ये विशाल संसार इते सुंदर करी प्रकृति विशाल आकाश नीलिमा आकाशटी रही, नद नदी झरणा पहाड़ पर्वत समुद्र समस्तंकर एटी भरपूर शोभा सौंदर्य आनंद भरी रही। तेबे यही शोभा सौंदर्यर सृष्टि को से अनुध्यान जदि करिबो, से बंचिबा पई आउ कौन तार आवश्यकता अच्छी से जानी पारु नाही। तथापि जदि मनीष को प्रश्न करा जाए कौन आवश्यकता अच्छी, से संगे संगे साधारण मन प्राण स्तर रे बंचिबा पई कहि पकाए सुंदर बासगृहटे होंता कि भल वस्त्र एवं खाद्य पदार्थ मिलिले से संतुष्ट हो जाता। किंतु ता व्यतिरेके जे आहुरी अनेक जिनिस अच्छी, ता पश्चात रे अनेक जिनिस लुचि रही बंचिबा पई साहाय्य करुछि, से कथा को से बुझी पारि न थाए एवं ता हृदय रे प्रश्नर उंकी पारि मान न थाए। अर्थात जो प्राणवायुटी को से सेवन करुच्ची, ता जीवन बंचुची, ताकू कौन से बंचिबारे साहाय्य करू नहीं। जो वर्षा जलटी
ଝରି ପଡୁଛି ଆକାଶରୁ ଏବଂ ନଦୀ ଝରଣାର ସ୍ରୋତ ହେଇ ବହି ଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆତୁର ହେଉଛି, ସେ ଅସୀମଙ୍କର ସହିତ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେମିତି ମାଟିର ଗନ୍ଧ, ଏ ମାଟି ମାର ବାସ୍ନା ସବୁକିଛିକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପାଣି, ଅଗ୍ନି, ପବନ, ୟାର ବ୍ୟତିରେକ କ'ଣ ସେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଭୁଲିଯିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଦୁଃଖଟେ ଆସୁଛି, ଜରା ଆସୁଛି, ରୋଗ ଆସୁଛି, ବ୍ୟାଧି ଆସୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ବହୁ ଅନେକ ବିଷାଦମୟ ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ତା ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଚାଲିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଖୁସି ଉଭେଇ ଯାଉଛି, ତାର ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ହାର ମାନୁଛି ଏବଂ ତାର ଯେତେ ଯେତେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ହାର ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭୟ ସଂକୁଳ ହିସାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଉଲ୍ଲାସ, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସେ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଆମେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଦୁଇଟି ପାବଛ, ଦୁଇଟି ପର୍ବରେ ଆମେ ମଣିଷଟି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗୋଟିଏ ଅବତରଣର ପର୍ବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିସ୍କଭରି, ଆରୋହଣର ପର୍ବ। ଆରୋହଣ ପର୍ବରେ ଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଡିସ୍କଭରି, ଅନ୍ୱେଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାର ଅନ୍ୱେଷା। ତେଣୁ ବହୁ ମହାମନୀଷୀ କଥା ଯଦି ମନେ ପକାଇବା, ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି, ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ, ଜାଗ ନର ନାରୀ ଅମୃତ ସନ୍ତତି, ପିଓ ସେ ଅମୃତ ପିଓ ହେ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟିଟିଏ। ମୁଁ ଏଠି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର ଭିତରେ ସେ ଅସହାୟ ମଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଭିତରେ ଗତି କରିବା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ସବୁ ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜନ ଯେ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ସେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ସୁନ୍ଦର ଏହି ଅମୃତମୟ ପୃଥିବୀ, ଏଥିରେ ମୁଁ ହତାଶ ହେବି କାହିଁକି? ଏଠୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଇ ପଳେଇ ଯିବାର ମନରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କାହିଁକି ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ସେମିତି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ମନେ ପଡ଼େ। ଅନ୍ଧକାର ଶିଳାଗୃହବାସୀ ମୁଁ ଜନନୀ, ଏମନ୍ତ ତୃପ୍ତିର ଲୀଳା ଅଛିଲୋତ ପୁରେ, ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମୁହିଁ ବାହୁଛି ତରଣୀ। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶିଳା ଗୃହ ଭିତରୁ ଝରଣାଟି କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ଯେତେବେଳେ ବହିଯାଏ, ଛୋଟ ଝରଣାଟି ଏବଂ ବଡ଼ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଗରମୁଖୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ସେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ତାର ଆଗ୍ରହ ଅସୀମତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ବାସ୍ନା ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଝରଣାଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶିଳାଗୃହ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ଭିତରୁ, ତୋର ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ମୋତେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଶାଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଗଲେ ତୁମର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବି, ତୁମର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବି, ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। କିନ୍ତୁ
तार जन्म लाभ हैला परे सेमिति मार जठररू पिलाटी जन्म लाभ हैला परे ठीक तार सहित जीवन जंजाल सहित डॉक्टर मायाधर मानसिंह प्रकृतिर कूल को नहीं आम जीवन सहित तुलना करचंती। जीवनर से नौका को बाही सीमाहीन स्पर्श केमती लाभ करिवो सेई जीवन जंजाल पूर्ण झरणाटी प्रत्याशा रखिछि, नदीटी प्रत्याशा रखिछि से सीमाहीन समुद्र वक्षरे मिलिन हो सेमिति मनीष तार निजर चाबिकाठी को निजे विस्मृत हो जाइछि, भूली जाइछि। एई घन जंजाल पूर्ण मायापूर्ण जगत बोली से निजको निजे प्रतिष्ठित करुछि, किंतु से माया नुह एवं से जगतटी निराट सत्य सनातन आलोकमय जगतटी को से चिन्हबार प्रयास करूना। अर्थात निश्चेतना भितरे जो अवतरण करिछि, अवतरण पर्व से निश्चेतना भितर से आनंदमय सच्चिदानंद अवतरण करी जुग निद्रारे सोई रहिचंती, महानिद्रारे साहित रहिचंती। सेठी आमे देखिथिबा गोटे पौराणिक आख्यान विष्णु भगवान नारायण सोईचंती अनंत शयन रे वासुकी उपरे माँ निजे दिव्य जननी पदचालना करुचंती। बहुत सुंदर कथाटी एठी लुचि रही। माँ प्रकृति देवी परम को प्रार्थना करुचंती, हे दिव्य हे परम प्रभु मते तुम सृष्टि रे अंशीदार टीए कर दियो। मु प्रकृति है तुमर सृष्टि संरचना रे साहाय्य करिया पई उत्सुक। तुम्हें जल्दी निजर यथाशीघ्र महानिद्रा को तेज एवं जागृत हो एवं तुमर सृष्टि को संरचना कर। ठीक से बड़ी से दिव्य जननी प्रकृति तांकर इच्छा को परम इच्छा को पूरण करिया पई कार्य रे लागी रहंती। सेही हिसाब रे जदि कराजिब देखा जिवो से दिव्य जननी माँ निजे श्री माँ आम धरा पृष्ठ को ये पार्थिव जगत को उल्ले आसीचंती आम मानकर मंगल कामना करिया पई, आम मानंकु तांकर कृपार वर्षा झर झर करी ढाली दवा पई। अर्थात तांकर पंडिचेरी आश्रम को आसीबा ठारू आरंभ करी मानुषी चेतना रे आसी मानुषी शरीर धारण करी से दिव्य जननी आम पाखक ओह्लाई आसिचंती। सावित्री रे एई कथा को श्री अरविंद खूब सुंदर भाव में आलोचना करचंती। जेतेबेले सावित्री जन्म नौचंती तांको प्रश्न करा जाउची जे नारद कहउचंती जे तुमर आउ जो सत्यमान तुम्हें वर्ण करिच तांकर वर्षे काल मात्र आयुष अछि एवं आपण माने यार स्टोरी जानछन से आडू को आमे जिबा नहीं। एवं एक प्रचंड तपस्या संकल्पबद्ध तपस्या निज हृदय भितरु जो आस्पृहा तीव्र आस्पृहार अग्निटे जाली से निजको समर्पी देइचंती से परम प्रभु को आप्यायित करिबा पई एवं मृत्यु उपरे पूर्ण विजय हासिल करिया एवं सेई दुख जंत्रणा पूर्ण शोक मृत्यु जरा व्याधि रे भरपूर ही रहिथिबा दुख जंत्रणा पूर्ण पार्थिव जगत को उत्तोलित से मुक्त करी ऊर्ध्व से अतिमानसिक राज्य रे प्रवेश करिबा पई ऊर्ध्व स्तर को नहीं जिबा पई एवं से शक्ति सामर्थ्यर वातावरण रे हमको विजय हासिल करे नवा पई से हमको सब कथारे साहाय्य करिसंती। मानसी तनु धारण करी आसीचंती ए पृथ्वी पृष्ठ सेति पई सावित्री रे गोटे लाइन मु पढ़िबा को चाहिबी। In a world that struggles to discover truth, found here their power to bend nature force, here are advised to forms of an ignorant life, that
see the empiric fact of settled law. The slow process of a material mind which serves the body, it should rule and use. এই দুঃখ যন্ত্রণা পূর্ণ পৃথিবীକୁ ଏ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟପତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେ ଅତିମାନସିକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, he who has conquered the immortal seeds came down to man on earth, the man divine, 417 ପୃଷ୍ଠାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅତିମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଉତାରି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ସେଇ ଆଲୋକ ପଥରେ ସତ୍ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆସି ନିଶ୍ଚେତନାରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅମୃତତ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ପରମମୟୀ ଜନନୀ ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପେଜ 555ରେ, she was all vastness and one measureless point. She was a height beyond heights, a depth beyond depths. She lived in the everlasting and was all that bears death and bears the wailing hours. She was all vastness and one measureless point. She was a height beyond heights, a depth beyond depths. Life was his drama. Life was his drama and the vast stage. The universe was his body, God its soul. All was one single immense reality, all its innumerable phenomenon. Her spirit saw the world as living God. It was the one and knew that all was He, in which the world wanders seeking for the truth, guarded behind its face of ignorance. ସେ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି এই ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, এই ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତରେ ରହି। her mind became familiar with its mind. ସେଇ ମନଶ୍ଚେତନାରୁ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସହାୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ସେ ଗଳ୍ପଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଇ ପଶ୍ଚାତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି এই ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁ ଆମକୁ କେମିତି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆନନ୍ଦଟି ଅଛି, ସୁଖଟି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚାବିକାଠିଟି ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଜି ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଜଣେ ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଜାଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ଭଳି କହିଲେ, କ'ଣ ନା ରାଜା କହିଲେ, ଆମେ ପାରିଦି କରିବାକୁ ଯିବା ଏବଂ
मंत्री सांगरे सदल बेले पारिधि करने गले एवं रास्तार घटिला एक दुर्घटना। दस्यु माने आसुथांती एवं तांको देखी राजा को से माने धरी नेले जंगल भितरे तांको बलि दबा पाई। मंत्री गोटे गात भितरे पड़ जाइथिले, तांकर देहरे किछि क्षत सृष्टि होइथिला। से दुई जन को धरी नेले एवं बलि दबा पाई जेतेबेले देखंती परीक्षा निरीक्षा करी देखिले मंत्रींकर हाथटी टे कटि जाइछि। तेणु मंत्री को से छाड़ी देथिले। मंत्री ना सॉरी राजांकर कटि जाइथिला, राजा को छाड़ी देथिले एवं मंत्री को से नेले शोली रे बसैया पई। एमती घटनाक्रम मुझे टिके भूली जाऊँगी। राजा से कृतज्ञ होते एवं मंत्री को से तांकर शुभाकांक्षी बोली भाविथिले एवं राज्य को फेरी नहीं। एवं प्रत्येक कथार पश्चात गोटे रहस्य लुचि रही थाए जे कौनसी विषय रे आमे जेतेबेले चिंता करू जे एटा दुख आसीची, जंजाल आसीची, व्यतिक्रम आसीची, जंत्रणा आसीची, ताकू जदि आमे धैर्य सहित सम्मुखीन हवा, माँ कहते मु तुम पाई से दुख जंत्रणा गुड़िक आनी थाए तुमको कसटी पथर रे माजी श्रृंखलित करने पाई एवं तुमको सजाड़ी नापी। बणिया जमीती सुना को जारी निआरे ताकू तरलई पिटी ठीक करे एवं सुंदर हारटीए तैयारी करे बा अलंकार तैयारी करे, ठीक से ही मु तुमको यही श्रृंखलित भाव में जीवन बंचाई साहाय्य करने तुमको यही टिके दुख जंत्रणा भितर को टाणी आणे एवं सजाड़ी नि। माँ कहते ये हूँ मोर महाकाली रूपर शक्ति तुमको सजाड़े जो दरकार हुए तुमको चाबुक प्रहार करी मु तुमको ठीक बाट को आने चेष्टा करे। आम एमती धरा जाऊँ गोटे उदाहरण नहीं पारिबा। गाड़ी टे जाऊँ मोटरसाइकेल गाड़ी खराब हो जाइए, रास्तार खराब हो गला ता बोली नुहे जे आम गाड़ी सबुदिन आमको उपकार करूला, दिने रास्तार खराब हो गला बोली आम सेते गाड़ी उपर दोष दे गाड़ीटा ठीक समय खराब हो गला, अमुक काम हो पारानी, तमुक काम हो पारानी। सीटी आमर टिके सहनशीलता रहा दरकार जे गाड़ी मते सब जदि साहाय्य करि पारुची, मु दिने गाड़ी की ठेली ठेली नहीं कि कष्ट जदि सहिली असुविधा कोठी रहिला। ये सहनशीलता गुण भितरे बा हुए तो आउ रास्तार कौन असुविधा होता माँ से उद्धार कले पॉजिटिवनेस रे आम जदि नबा तेबे ठीक भाव अनुभव करिपरिबा अन्य टाइम रे जे माँ एइथिपाई बोधे मते गाड़ीटी टायर पंचर हो गला कि आउ कौन यांत्रिक त्रुटि होता। तेणु गाड़ी को से दिन समवेदना देवा कथा, धन्यवाद देवा कथा, कृतज्ञता जनाया कथा। ता व्यतीत के आम से कौन करुचु ना गाड़ी उपरे समय को दोष दे दौचु एवं मो बेलटी खराब थिला बोली कहूँ।
ତେବେ ସେମିତିଆ କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଣେ ଅଫିସର ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, କେମିତି ଚଳିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ, ମନଟା ଭିତରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା କାମରେ ଚାଲିଲା, ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଲା, କିଛି ଦିନ ବଢ଼ିଗଲା, 5-6 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା କି ବର୍ଷେ ଗଡ଼ିଗଲା, ଆହୁରି ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ିଯାଏ, କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ଫାଇନାଲ ହେଉନି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ 6 ମାସ ବର୍ଷକର ଦରମାଟି ଏକାବେଳକେ ତା ହାତକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଖୁସିଟି ହୁଏ, ଯାହା ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କଲି। ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପଇସାଟି ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମରେ ଲାଗିଲା। ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଏଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦମୟୀ କୃପାମୟୀଙ୍କର ବରଦ ହସ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ମା ସବୁବେଳେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିକୁଳିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ମହାପ୍ରଳୟର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଭିତରେ ଠେଲିଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅତି ଯତ୍ନଶୀଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତରେ ତୁଳିଚାଳନାରେ ମା ନିଜେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଅଦିତି ମହାଶକ୍ତି ରୂପେ ନିଜେ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତର 4 ଦିଗରେ ଯୋଗାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିକୁଳି, ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀରେ କୁହାଯାଇଛି ହି ଇଜ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଫାୟାର। ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁଟି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିକୁଳିରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କରୁଣାମୟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 4 ମହାଶକ୍ତିକୁ ଭାରତର 4 ଦିଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହିପରି ମା ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦିବ୍ୟଭୂମି ଭାରତକୁ କେହି କୌଣସି ଅପଶକ୍ତି, କେହି ଶକ୍ତି ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅଦିତି ମହାଶକ୍ତି ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏ 4 ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ 4 ଦିଗରେ ଯୋଗାଇଛି, କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତାର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ କିଏ ଦେଇପାରେ? ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ହିଁ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରୁ ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏଇଥିରୁ ମା ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ଚେତନା ସ୍ତରରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବି, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବି, ଏଇ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭାରତକୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ହେବ ଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କଥା ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ବୁଝୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମଧାରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଟିକିଏ ବି ଯେଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହୁଏ, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରତି ବହୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେତେକ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମରେ 4-5 ଜଣ ଯେଉଁ ସାଧକ ଥିଲେ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧକମାନେ, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆସୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆମର ଦୁଃଖ ଆମର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ସେ ଦୂର କରିବେ। ମା ଆସିଲେ, ଆସିକି ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯୋଉ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ମାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଲେ, ସେ ପ୍ରେମମୟ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ କରୁଣାମୟୀ ଏବଂ ଅଦିତି ମହାଶକ୍ତି, ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପରମ, ସେ ଆଦି ଅନନ୍ତ ସନାତନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆରାଧନା କଲେ ସେ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବେ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାନ ଓ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା। ସେହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନି ଚୈତ୍ୟର ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା, ସେହି ବାଟରେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିଥିଲେ, ଆତ୍ମନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ କୋଷ ଅଣୁକୋଷଟି ତମରି, ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀମାନେ କେମିତି ବସୁଥିଲେ, କେମିତି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମା ଦେଖିଲେ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେଉଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ନିଜେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଏବଂ ପାଦ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଶାଳୀନତାର ସହିତ। ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବି ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ବସିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଶାଳୀନତାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାକୁତି ମିନତି କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିରବ ସବିନୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ତୁମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଆଉ ଚେୟାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ତଳେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଯେମିତି ସମ୍ଭ୍ରମତାର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଆମକୁ ହାତ ଧରିକି ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ତରିକାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ଅଧରେ ମା ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା ପରେ ଝରକା କବାଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଝରକା କବାଟକୁ ଯାଇ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆଦର କରୁଥିଲେ, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ବାଲ୍ଟିଟି ପାଣି ଥିଲା, ଶୀତ ଦିନେ ଥରୁଛି, ବାଲ୍ଟି ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ଅଯତ୍ନ କର ନାହିଁ। ଏମିତି ଦିନେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସାଧକ ଯୁବକ, ମା ଯେତେବେଳେ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରର କୋଉଠି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପୋଛାପୋଛି କରିବାକୁ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ବିସ୍କୁଟ କାଗଜଟିକୁ ସେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଏତେ ଜୋର ରାଗିଗଲେ ଯେ କାଗଜଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତା ଖୋଳଟି ଆମେ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉ, ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ରଖ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେଇ ପିଲାଟି, ସେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦାମୀ ଅତରର ବୋତଲଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମା କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ହସିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶିଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣତା, ଶୃଙ୍ଖଳା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ
ଗାଈ ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ମା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ଦେଉଥିଲେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଲା ବେଳେ ମା ଟପ୍ଟେ ରଖିଥାନ୍ତି, ମା ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଈ ପାଖରୁ ଦୁହାଁଯାଏ। ଗୋଟେ ଟପ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ କଳା ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଲାଗିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟପ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଗଲା। ଗାଈର ପହ୍ନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଟାସ ପାଣିରେ ଧୁଆଯାଏ, ଭଲ ପାଣିରେ ଧୁଆଯାଏ। 2-3 ଥର ଧୋଇଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଧୁଆଯାଏ ଗାଈ ପାଖରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି। ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବାସନ ମଜା ହେଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ କଥା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମା ଦେଖିଲେ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ। ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। 2ଟି ଲାଇନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ପୁରୁଷମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡାଇନିଂରେ ଦେଖିଲେ। ମା କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? 4 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ଆଉ ସାରିଦେବା। 4 ଜଣ ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ କାମ ଗୋଟେ କରିବ ନା, ଏଇ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ 2ଟି କରିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ 3-4 ଜାଗାରେ ଭୁସଭାସ ପଶିଯିବ। ମା ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ ମାନିପାରିବୁନି? ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବ। ପଶିଗଲେ। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମା କହିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ମା ବୁଝେଇଦେଲେ, ମୁଁ 4 ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ମା ପଦଚାରଣା କରୁଛନ୍ତି ବେଳାଭୂମିରେ, ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସାଧକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ଥକିଗଲେ। ମା ଅନୁଭବ କଲେ ଇଏ ଥକିଗଲାଣି, ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି। ମା ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ପଛକୁ ନେଇକି, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପାଦ? ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲୁଛୁ, 2ଟି ପାଦ ପଡ଼ିବା କଥା, ଗୋଟିଏ ପାଦ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଥକିଗଲ, ଜାଣିପାରୁନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ସେଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ଅଜାଣତରେ ମା ଏତେ କଥା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହମୟୀ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଜନନୀ। ତେବେ ଆମର ଅହଂକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଭଳି ସାଧକଙ୍କୁ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତାର ପଶ୍ଚାତ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ଯେତେ ଯେତେ ଘନ ଘଟା ରହିଛି ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ମଙ୍ଗଳମୟୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଅଛି। କୃପାବାରୀ ବର୍ଷ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କୁ କାଠଗୋଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଲାତ ଫରନ୍ଦା ଡାକ୍ତର ସେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବଡ଼ କାମ, ସେଇଟା ଛୋଟ କାମ, ଏଇଟା ବଡ଼ କାମ। ସେ ଭାବଧାରା ନ ରଖିବା ପାଇଁ ମା ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମା ଗୋଟେ ପଦ କହିବି, ହୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଲୁକ୍ଡ ଅନ୍ ମି ସାଲ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ନୋ ମୋର୍। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ମୋ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଚକ୍ଷୁକୁ ମିଶାଇ ଦେବ, ତୁମର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। Difficulties in your life don't come to destroy you but to help you realize your hidden। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ the world is preparing a great change, will you help you? ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଚେତନାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ଏ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷରେ ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବତୀ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ କିଛି ଘଟିପାରେନି ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉଛି କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଗଳ୍ପଟିକୁ ସେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗଳ୍ପଟି ଏହିପରି ଥିଲା, ଦୈବତ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଭଗବତ ଚେତନାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି ବୋଲି ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଜା ଯାଇକରି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ମୋର ଅଙ୍ଗୁଳି କଟିଗଲା, ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଆମର ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏହା ଥିଲା, ଚିନ୍ତନ ଥିଲା। ସେଇ କଥାଟି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ରଜା କ୍ରୋଧ ହୋଇ
मंत्री को निर्देश देते राज्य बाहर विताड़ित करदे एवं मंत्री विताड़ित होती एक्सपेल हो राज्य कौन सी गोटे परिस्थिति रे राजा पारिथि को जाइछन्ति पथभ्रष्ट होइछन्ति एवं से क्षेत्र रे तांकर सैन्य सामंत माने अन्य पटरे राजा गोटे पटरे रहिछन्ति राजा को धरि नैछन्ति किछि पापालिक गुणियांकर चला माने बळि देवा पे खोजुथिले निपुणिया मनीष खोजुथिले एवं सेतब समय राजा को नैछन्ति राजा को नै करी जेतले गधा गधी करी ताकू गाधे दे करी हल्दी पानी रे ताकू जेतले बलिदा आप उद्यत होंदे देखले जो गोटे अंगुली कटि जाइछि गुणिया बासे कापालिक तांको ऊपर क्रोध होइछन तांकर चला मानक ऊपर मुने शीघ्र जोठु आनितलो सेठी नै छाडी दियो हमको निकुणिया जिनिस दरकार राजांकर चेतना जागृत होइछनि से जानिले से मंत्री को खोजिले मु खोजी पाइले मत एवं राजा जतले मंत्री को मत सेतले एक्सपेल करचंती मंत्री मत हस हस चित्तर हर्ष बदन रे से कहचंती सब ठीक एकदम यह भल एवं यह ही हूँ विधिर विधान भगवान जहाँ करती मंगल पक्ष माँ जो कार्य हुए जहाँ भी करा जाए सब मंगल पाए ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल पाए एक कथा कही से आदर ससम्मान से राज्य बाहर को पड़े ठीक जो कि मंत्री को डका जाइए मंत्री आसला राजा कहले देख तुम कथा बहुत भल उपादेय आज ही चेतना जागृत मत जदि आपण जो कही मोर मंगल है मोर आंगुठी कटिला मत बलि दिगला मु बंची गली आपण को मुझे राज्य बाहर को छाड़देली आपण भी कही भी मंगल है भगवान असल उद्देश्य कथाटी मंगल कथाटी कही यहीटा कौन आपण सपक्ष जो घटना घटला यार उपर मत कहतु मंत्री कहले देखंतु जतले कि आपण पाखापाखि मु सबले थांती से पापालिक गुणिया लोक माने मते भी नहीं थांते आपण को भी नहीं थांते एवं देखि थांते जे आपणकर अंगुठी कटिची अंगुली कटिची आपण को छाड़ी थांते मु तो निकुणियाटा मते बलि पड़थांते मु ही बलि पड़थांते तेणु मते राज्य बाहर को विताड़ित कर दिछन्ते देखंतु या गोटे असल उद्देश्यटी सेठी भगवान निहित थिला मंगल उद्देश्य थिला मु भी बंची जाइछि तेणु प्रत्येकटी इन ईच एंड एवरी वर्क देयर इज ए वेरी माने कौन मंगल जिनसटे रही बहुत सुंदर जिनसटे रही डिवाइन का हस्त रही सावित्री से कथा कही प्रत्येक मोमेंट रे गोटे बड़ हस्त सब साहाय्य कर जाए भगवान श्री अरविंद भी कथा कहले जो माने मां को निष्ठापर भाव में डाकती मंगलर जिनस मंगलकारिणी हस्त पछे पछे गोड़े थाए माँ सबुले पछे पछे था वंदना टी जे माँ बोली थे डाकीदेला जीरे मुपरा तार हो जाए शयने सपने अबा जागरणे छाई परी मो जगह रही माँ को सीना आम माँ बोली डाकीदेले माँ तार दायित्व सबू नहीं गले आम सीना शोई पड़े माँ किंतु शुअंती ना माँ सबुले तार प्रत्येकटी मंगल विधान संतान मानकर प्रत्येकटी सत्ता मानकर केवल मनुष्य कथा ना प्रत्येक सत्ता मानकर मंगल कथा से चिंता करते आपण देखंतु साधारण जो गोर टिंको बा जो गोटे पोक दसी पोक भी माँ खाद्यर ध्यान कर खाइबा व्यवस्था कर तार व्यवस्था कर सब कथा सी ही करते तेणु गोटे शक्ति सब मातृशक्ति बा आदि शक्ति सब व्यवस्था से कर सबुरी मंगल अच्छा मंगलमयी तो पाई मो पाई अच्छी मंगलमयी अच्छी मंगलमयी तो पाई मो पाई अच्छी मंगलमयी अच्छी मंगलमयी ये वंदनाटी सुंदर वंदनाटी आमर रेणु पाई आपको गान करथिली यही वंदनाटी आमर थिला एई भावना थिला से वंदनाटी देखुची मु टिके देखिबो दीपद आजर कार्यक्रम को डिफिटिंग हला भली यही वंदनाटी थिला माटी ठु आकाश चाहे अटे जार परिव्याप्ति चित्त ठारू ब्रह्म चाहे सबु जे तांकर सृष्टि बांसुरीर मिठा सन झरणार कुलतान रातिर दिया जह्न
देखी शांत आम मन सबु रहस्यर परम रहस्यते अटंती रहस्यमयी अछंती हमरी पाई तो पाई मो पाई अछंती मंगलमयी घन बनानीर शोभा आहा केड़े मन लोभा घने इंद्र धन प्रभा आने शांति की बनिबा कला मेघ देखी टेकी नाचे पुछ टेकी टेकी जाति जाति फूल राजी पराणी आणई भक्ति हेमंत सुषमा भियाई छंती से परम सुषमामयी केवल आमरी पाई अछंती मंगलमयी तो पाई मो पाई अछंती मंगलमयी अछंती मंगलमयी से जे समस्त मंगल पाई अछंती केवल तो पाई नहीं मो पाई सबरी मंगल पाई अछंती तेणु आम केवल प्रति उन्मूलित रहा प्रत्येक कार्यटी माँ वरदान बोली भाविबा एवं असल उद्देश्य आमर सेठी आमे परे जानिबा जेहेतु आमे अंधकार भितरे बुड़ी रहीचे बोली बा आमे गोटे गोटे आम प्रति गोटे आम जो निश्चेतना जगत रु आमे आसीचे भाई तो सुंदर भाव बुझाउथिले दिव्य सृष्टि ए निश्चेतना रे जाई परम रहस्य जतले सेठू रही निश्चेतना भितर डूबीचंती और निश्चेतना भितर से ऊपर को उठाउछन तेणु सब कथा से ही बुझुछन सब उद्देश्य मंगल पाई आमे जे किछि समय जदि निरीक्षण करिवा ताहले जानिबा जे असल उद्देश्य भगवान करछि ऑफिसर क्रोध भी मध्य एवं जने 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 बंधुंकर अहितकर वार्ड मध्य से समय पे आमे जदि भाबिबा ताहले अहितकरटाकू न पितकर बोली भाबिबा माँ तो गोटे बाणी रे कहछंती जीवन रे जते बेले दुख कष्ट आसीबो सेते बेले ताकू भगवान कर आशीर्वाद बोली ग्रहण करनेले शेषरे ताही हे जानती संकट सुजोग रे परिणत हो जाए तेणु हूँ दिव्य जननी कृपा सबरी मंगल से अच्छी से जे मंगलमयी अच्छी आमरी धन्यवाद अपा धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद एते सुंदर आलोचना आपको बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को वाइंड अप करवा नाम जप सहित मा 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 आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई अपा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम के विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त